أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Amadu ambe fɔlɔ ka Ala wo taala fo, ka Ala wale ɲuman lɔn, ka Ala barikala, ka Ala wo taala tando. Ka d'a kan foyi tɛ yen min ni tando ka kan tiɲɛ bolo ma ka tɛmɛ Ala kan. Foyi tɛ yen min ni wale ɲuman lɔnni ka kan ka tɛmɛ Ala kan. Ka d'a kan badenw, an bɛ fɛn o fɛn kɛ, an b'a bɛɛ kɛ ni Ala ka se de ye, an b'a bɛɛ kɛ ni Ala wo taala ka jɛn de ye. O la an badenw, an bɛ Ala fo. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini an danbaga Ala fɛ, sankolo ni dugukolo tigi fɛ, ani an bɛɛ lajɛlen tigi. O le ye Ala ye. Ka nɛɛma ni kisi ɲini Ala wo taala fɛ, ka di an ka cidenba sanumani ma, min ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a n'a so dingo, a n'a ka sahaba ɲumanw. An badenw, ani mɔgɔ o mɔgɔ tugula sira la, sira min ni Ala wo taala k'a di Muhamadu ma ko ka n'a di Muhamadu mantow ma, sira min ni ele k'a mina, danfɛn tɔw bɛ kisi ka bɔ ele tɔɔrɔ ma, ka d'a kan ele t'a dabɔ a kama ka tɔɔrɔ se danfɛn si ma. Ala k'an bila o sira kan, Ala k'an sabatiya o sira kan fo ka taa se lo ma, lo min na an tɛ wolobaga lɔn an yɛrɛ la, an tɛ den lɔn an yɛrɛ la, an tɛ balima lɔn an yɛrɛ la. An bɛ fɛn kelen bɛ min lɔn an yɛrɛ la, o de ye an ka duniya ɲɛnamaya kɔnɔ an ka baara minnu kɛ, a ɲumanw a n'a jugumanw. Wala ka an kisi ka bɔ baara jugu kɛlen ma, yarabi Ala k'o don an garisɛgɛ la. An badenw, alhamdulillah, ani a dencɛ ni a ka kalangiden don Abdurahmani Banba. Sura an sira ɲana duniya yɔrɔ caman na. An ko an bɛ Laylatul Qadri, an ko an b'o le ɲinina. Latigɛ su min fɔra Ala wo taala fɛ, an ko an b'o le ɲinina. An ko an bɛ kurubisi le ɲinina an badenw. Mais an baden dɔw o t'a damana depuis sunkalo su 21 su siɲɛna daminɛna silama caman fɛ. Nka an bɛ Ala wo taala le dari, kira kumana siɲɛnatigi dɔw kan ko nafa foyi t'o ka siɲɛna la, Ala kana to an bɛ kɛ ten. Ni a fɔkan ye ruba kha'imin laysa Allahu min qiyamihi illa sihrun wa ruba sa'imin laysa Allahu min siyamihi illa al-ju' wala atasha wa na'udzu billahi min zalik. Ala kira ko alayhi salatu wassalam, a ko n'an bɛna an ka siɲɛna seliw kɛ, an y'a kɛ ka ɲa, an y'a kɛ kɛcogo la min na ni a tɔɔrɔ foyi tɛ se Ala ka danfɛnw ma, ka d'a kan inna Allaha khasaba al-hasana ala kulli shay'in. O la an badenw, Ala wo taala bɛ min ɲini an fɛ, o le ye an ka tere, an bɛna baara o baara kɛ, an ka terenya kɛ an ka baara kɔnɔ, an n'an ka denbayaw cɛ, an n'an sigiɲɔgɔnw cɛ, an n'an badenw cɛ, an n'an bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɛna fɛn o fɛn kɛ, an k'a kɛ tiɲɛ sira kan. O la an badenw, Laylatul Qadri min n'a kɛra sura karamɔgɔ caman fɛ, walima silamɛ fan caman fɛ, hali su in na dɔw bɛ n'o ta laɲini fo ka taa se serilon su ma. Ala wo taala ko
ko ne Allahu Taala yɛrɛ le k'a latigɛ n k'a laɲini wa n k'a latigɛ n bɛna sara di n ka jɔn ɲumanw ma sara min ka fisa ka tɛmɛ san kalo 1000 kan i bɛ kalo 1000 kɛ ka hɛrɛ min ɲini n'a tɛ sɔrɔ Ala ko n bɛna o d'i ma su kelen pe dɔrɔn na o la n badenw Allahu Taala le ko hɛrɛ min bɛ Laylatul Qadr la a ko dɔ bɛ san 1000 kɛ yani kalo 1000 kɛ k'a ɲini a t'a sɔrɔ mais fɛn min bɛ se ka to an bɛ a nafa sɔrɔ o le ye ŋaniya ɲumanya an yɛrɛ ye ani ka sin Ala ka danfɛnw ma o la an badenw an b'a fɛ ka fayida min di an badenw ma o le ye sunkalo jumasu laban sunkalo jumasu laban na nafila kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen a nafila bɛ bɛn araka 4 le ma lɔ 4 a araka kelen o kelen a bɛ seli cogo min na o le i b'i ka seliji ta n'a ka nɔgɔ i ma min cɛ ka ɲi i bɛ taa jɛnaba koli kɛ hali n'o kɛra k'a sɔrɔ jɛnaba nɔgɔ tɛ ele la i bɛ taa i jɛnaba ko ka ji sanuma ɲini ka taga dɔ fara i ka sanuya kan kala kan i bɛ n'i ɲɛsin masa sanuma le ma i bɛna na kumakan sanumaw le fɔ ni o ye kuranɛ ayaw ye ni jɛnaba koli kɛra ka ban i bɛ seliji ta seliji tani kɔfɛ an badenw i bɛ n'i lɔ i ka seli dɛbɛ kan n'i nana i lɔ i ka seli dɛbɛ kan waati min na i bɛna araka 4 le seli lɔ 4 nka a lɔ 4 na n'i nana lɔ dɛbɛ kan walima i ka seli tapi kan i ka seli yɔrɔ la waati min na sani i bɛ kibaru fili i b'a fɔ Ala ye Allahumma inni nawaitu hazihi nafilatun kafaratun liqada'il hajati Allahumma inni nawaitu hazihi nafilatun kafaratun liqada'il hajatin Ala ne bɛna n ka nafila de seli Ala n b'a fɛ ka lɔ 4 de seli ele ye k'a yira ele Ala la n ko ele le ye setigi ye ne le ye dɛsɛbagatɔ ye Ala ele mako tɛ se foyi ma nka ne mako kɔni bɛ fɛn bɛɛ la n b'a ɲini fɛ n bɛna na nafila min seli araka 4 nin i ka o kɛ ne ye kumabɔli kɛ n'an ye i ka o nafila nin kɛ ka ne kumabɔ ka bɔ juguman bɛɛ lajɛlen ma an badenw n'a fɔcogo nɔgɔyala ma ɲɛ ma i b'a fɔ ten Ala ne bɛna nin nafila nin seli n b'a ɲinina e Ala fɛ i bɛ nin nafila nin kɛ ka ne kumabɔ kojugu fɛn o fɛn bɛna ne sɔrɔ n b'a ɲini fɛ i ka nin nafila nin don ne ni o cɛ Ala ne ka kan ka ko o ko le kɛ ni o ko le bɛna kɛ sababu ye ne bɛ hɛrɛ sɔrɔ n y'a ɲini fɛ i ka nin nafila nin ta ka o kɛ hɛrɛ sabanan ye ka se ne ma a bɛ fɔ olu ma kafaratun liqada'il hajati Ala nin mako min bɛ ne la dɛ nafila nin kɛ i b'o mako dilan ka di ne ma Ala n'o kɛra i b'i tɛgɛ fila kɔrɔta i b'i ka seli kɛ n'i ko Allahu akbar i b'a Fatiha kalan k'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim fo ka taa se wala dɔɔlina o siɲɛ 1 o kɔfɛ min bɛ fara o kan o le ye inna anzalnahu fi laylatul qadri wama adraka ma laylatul qadri hatta matla'il fajri fo ka taa se a laban ma o siɲɛ 15 arakan fɔlɔ la o 15 kɔfɛ i bɛ kɔsegin ka na tuguni inna a'tainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar i bɛ o fana tagani ka segin
fo siɲɛ 10 ani loru hore arakan kelen na ibna suran kalango 30 de kɛ ina anzalnahu siɲɛ 10 ye loru inna a'tainaka likawsara o fana siɲɛ 10 loru ibi arakan fɔlɔ kɛ ten ibi arakan filanan kɛ ten ibi sigi ibi tayya kalan tayya kɔfɛ ibi wuri ibi nani arakan sabanan ye alfatiha kɔfɛ ina anzalnahu fi laylatul qadri wama adraka ma laylatul qadri fo ka taa se a laban na o kɔfɛ inna a'tainaka likawsara fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar o fana siɲɛ 10 loru ibi lɔ sabanan kɛ ten ibi lɔ naaninan fana kɛ ten ibi sigi ibi ka tayya kɛ ibi salamu bila an bari o salamu bilali kɔfɛ ibi na i ka nabi ɲuman ani i ka cidenba sanuma min ye muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibi na ale de ta k'a ɲini ala fɛ ko ni cɛ ni kosɔn i ka jɔncɛ kosɔn ani ka nabi ɲuman kosɔn ani ka cidenba sanuma ni kosɔn min ye muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala n b'a fɛ cɛ ni kosɔn i bɛ hinɛna i bɛ n kisi ka bɔ gwɛlɛya bɛɛ ma i bɛ hinɛna i bɛ n ka laɲini kɛ n mako bɛ hɛrɛ min na a sama ka se ma o la i bɛna sɔli de kɛ kira muhammadu kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an karamɔgɔw ka a di an ma di cogo min na an ka cɛkɔrɔbaw ka di an ma di cogo min na o le ye i bɛ sɔli kira muhammadu kan jatida min ka di ele yɛrɛ ye ni siɲɛ 1 ka nɔgɔ i ma i b'a kɛ siɲɛ 1 n'i bɛ se ka kɛ waga 10 i b'a kɛ siɲɛ waga 10 sɔli min ka di ye i b'o kɛ nka an bɛna min fara an faw ta kan k'ala ka nin n'an fila ni cɛkɔrɔbaw ka nin kuma mɛn o bɛ kabakoya an badenw a y'a kɛ ni min sera ka kɛ ala ka barika don a la ala k'a minɛ ala ka nafa di a tigilamɔgɔ ma n'i ka nin kɛ i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ dunuya bɛɛ ye wallahi n'ala ma dunuya bɛɛ mako ɲɛ a bɛ ele kɔni mako ɲɛ an bɛ min fara cɛkɔrɔbaw ta kan sɔli la o le ye i bɛ sɔli kira kan siɲɛ 100 waga 1 ni 200 ani 21 waga 1 ani 200 ani 21 ka sɔli kɛ kɛfi la ka sɔli kɛfi kɛ huwa adadu la ala k'a minɛ an ye n'o kɛra ka ban i b'i tɛgɛ jan sisan n'i tilala sɔli kɛli la i b'i tɛgɛ jan i bɛ kuma ala fɛ i b'a fɔ ala ye ala ne ka bato o tɛ foyi ɲɛ e ala o taala ma allahumma ya man la yanfauka ta'ati wala tadurruka ma'siyati faghfir li innaka anta ghafurur rahim allahumma ya man la yanfauka ta'ati wala tadurruka ma'siyati faghfir li innaka anta ghafurur rahim ibn fodron sinya 7 ibi se ka fɔ arabukan na ibi se ka fɔ kana kan min ni ele yɛrɛ b'a mɛn nka kɔrɔ wɛrɛ t'a la ala ele le masa ye la yanfauka ta'ati ne ka ele ala o taala bato o tɛ foyi ɲɛ e ala ma kala ka n'a sɔrɔla ko ne ka bato bɛ se dɔ di ele ma ala e ka danni min kɛ i tun tɛna se ka kɛ kala ka sani i bɛ ne dan ne tun tɛ bato foyi kɛra nka ne ka bato kɛbaliya ka ɲɛsin e ala ma o ma ele dɛsɛ ka sankolo ni dugukolo dan
o ma ele dɛsɛ ka ne dan fɛn min bɛ san ni dugu cɛ ala ele le sera ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ne tun tɛ bato foyi kɛra ka di i ma o kɔrɔ le ja ne ka bato a nafa bɛ ne yɛrɛ le ma sinɔn a nafa fosi tɛ ele Alahu Taala kan wala tadurruka ma'asiyati wa ni ne yɛrɛ ka ele Alahu Taala sɔsɔ ko min man di ele ala ye ni ne k'o kɛ o tɛ foyi can ele ala ma mɔgɔ hakɛ min bɛ duniya na ni o b'a la ka baara minnu kɛ n'a man di ala ye sinjitigɛw kɔrɔfɔliw sonyaliw namaraw jɛnɛyaw dangadenyaw o ka ca dɛ mɔgɔ hakɛ min b'a la k'o kɛ o ka ca nka o ma dɔɔni bɔ ala ka setigiya la donc an bɛ ala sɔsɔ a tɛ foyi tiɲɛ Alahu Taala ma nka a bɛ defo bila anw yɛrɛ le ni ɲɔgɔn cɛ an ka duniya sɔtigɛ la o kosɔn ala ko n bɛ fɛ a ye bɛn kelen ma ka baara kɛ ka ko diya ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɛ a ye ni mɔgɔ min ka diya ɲɔgɔn ye a bɛ kisi ka bɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ala ka laɲini ye nin de ye o la i b'a fɔ ala ye ala ne ka lɔn ele ma ko foyi si tɛ ne ka bato la k'a fɔ k'a bɛ se dɔ d'i ma a b'i kɛ waritigi ye walima a b'i kɛ fangatigi ye walima a b'i kɛ hakilitigi ye ni ne ma sɔn ka ele Alahu Taala bato ala o tɛ kɛ sababu ye ka ele dɛsɛ a tɛ kɛ sababu ye ka i hakili ɲagami d'i ma a t'i bali wariko ma a tɛ dɔ bɔ i ka fanga la o la kana ne ka jurumu filɛ k'a fɔ i tɛ hinɛ na i kanuɲɔgɔn n'i ka nabi ɲuman kosɔn k'ala ka ele Alahu Taala le ko an ma ko kɛra Muhamadu ka hakɛ la innaka la ala khuluqin azim a ko ele Alahu Taala mako bɛ jogo min na ko Muhamadu k'o jogo le dafa ele Alahu Taala bɛ fɛn o fɛn fɛ hɛrɛ la Muhamadu k'o bɛɛ kɛ i tɛ juguman fɛn o fɛn fɛ Muhamadu ma o si kɛ o la i ka ɲɔgɔn n'i ka nabi ɲuman kosɔn n'i ka jɔncɛ ba nin kosɔn ala hinɛ ne la n ka laɲini kɛ n ye i bɛna min di ne ma o tɛ foyi tiɲɛ ele Alahu Taala ka setigiya la ala n'i ka ne fana ka laɲini kɛ ne ye o kɔrɔ tɛ ko i siranna ne ɲɛ walima ko i dɛsɛla le o la hinɛ n na sabari n ka laɲini kɛ n ye n'i ka nin fɔ ala ye i bɛ nin fɔ dɔrɔn siɲɛ 3 ni duwawu wɛrɛ min ka nɔgɔ i ma i b'o fɔ k'o lakan i b'i tɛgɛ jan ka fatiha ta kala ka kira ko ma alayhi salatu wassalam udu allaha bi butuni akfikum wala tad'u bi zuhuriha fa iza faragtum famsahu wujuhakum biha i tɛgɛ jan fatiha ta a mu i ɲɛna a banna ni se dɔɔnin b'i ye mɔgɔ dɔ nisɔndiya hali n'o kɛra ka taga jigilase dɔrɔmɛ 1 ta san walima o kɛra ka taga bisikiri san dɔrɔn k'a di den fitinin dɔ ma a fɔ ala se wɛrɛ tɛ ne ye se fitinin min bɛ ne ye o le filɛ nin ye bisikiri lo ta lo n ka sɔrɔ n k'a di ka jɔn dɔ ma Alahu Taala ko man jaa bil hasanatin falahu ashara amsaluha ni nana ni ɲuman kelen ye ni ala b'a sara i ye 10 wallahu yudaifu liman yasha a ko n bɛ se ka i ka ɲuman kelen ne Alahu Taala bɛ se ka sara di ma miliyari 1 hali n t'a lɔn ko n ka fɛn kɛ kala kan lillahi khaza'inu samawati wal arda sankolo ni dugukolo mara a bɛɛ bɛ Alahu Taala le fɛ ni le k'o fitinin nin di n'ala ko a b'a yira i la ele sera ka hinɛ fitinin kɛ ne ka jɔn dɔ la ka sɔrɔ se t'i ye ne min ye setigi ye ne ta nin yɔrɔ filɛ nin ye ni mɔgɔ min sera ka kɛ ala ka barika don a la ala ka nafa di an ma a dencɛ n'a ka kalangiden don Abdramane Bamba ka bɛn le 25 mois 2020 nin ye naga fila le ye min bɛ seli sunkalo jumasu laban na sunkalo jumasu laban nin naga fila nin bɛ seli o le la an badenw n'ala k'a latigɛ mɔgɔ min ma a kɛ a naga fila min don a bɛ se ka seli san kalo 12 bɛɛ kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma k'ala ka Alahu Taala ko tanazzalul malaikatu waruhu fiha
ako melekaw le bena jigi hatta matla el fajiri fo ka taa se seri kɛnɛ ma Allahu Taala bɛ hɛrɛw le latigɛ o ka sɔn kira ma lon kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma k'a fɔ nin ye latigɛ su ye wala an b'a jigiya k'a fɔ fo ka taa se seli kɛnɛ sɔgɔmada le ma melekaw bɛ sɔrɔ ka taga o dɔ bɛ min ɲini o b'a ɲini de ko Ala hinɛ i ka jɔnw na hinɛ i ka danfɛnw na Ala o kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma fɛn o fɛn bɛ adamadenya nagasi ka adamadenya valeur ban Ala i ka jɔnw kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma Ala min yɛrɛ bɛ hɛrɛ lɔn Ala le ko su kelen pe dɔrɔn kosɔn n bɛna hɛrɛ dɔ di aw ma a bɛ san 100 kɛ ka min ɲini a t'a sɔrɔ mɛ ni Ala yɛrɛ de k'a kanu n bɛna bonisi k'a ye hadisaw nana ka kuma caman fɔ nafa caman fɔ sunkalo la an badenw nafa minnu fɔra an ye sunkalo la tuma dɔ la a ka bɔ hakili ma mɛ an ka kitabutigiw ka kuma bila kɛrɛfɛ an ka lɔnnibaga bɛɛ ka kuma bila kɛrɛfɛ Ala ko khayru min alfu shahri huwa laylatul qadri hɛrɛ min bɛ latigɛ su la ko o ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan n'Ala ko hɛrɛ Ala le bɛ hɛrɛ lɔn Ala k'an kɔrɔta Ala k'an kisi majigi ma Ala k'an sutura Ala k'an kisi lebu ko suguya bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sɔn nafolo barikama na Ala k'an kisi fagantanya ma Ala k'an sɔn setigiya la Ala k'an kisi sendanya ma Ala k'an kɛ duwawudenw ye Ala k'an kɛ dangadenw ye Ala k'an sɔn barika la Ala k'an jɛn barika la Ala k'an kunnadiya duniya ni kiyama Ala k'an kunnadiya duniya ni kiyama Ala k'an kisi duniya kunnagoya ma Ala k'an kisi kiyama kunnagoya ma Ala k'an sɔn sababu ɲuman na Ala k'an kisi ka bɔ sababu jugu ma an badenw min sɔrɔla aw fɛ min sɔrɔla a dencɛ n'a ka kalangiden fɛ Abdurahmani Banba ka nin ŋɛniya ɲumanya taara ni aw ye o le bɛ nin ye Ala k'an ka batow minɛ Ala k'an jurumu yafa bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna واغفر لنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين إن الله تعالى والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته